إذن كما رأينا في الفيديوهات السابقة on peut distinguer entre trois types de méthodes défensives. La première méthode, c'est l'immunité naturelle, la phagocytose. La deuxième méthode, c'est l'immunité acquise humorale, المناعة المكتسبة الخلطية. Et la troisième, c'est l'immunité acquise cellulaire, المناعة المكتسبة الخلوية. أثناء دراستنا لهذه الطرق المناعتية لاحظنا بأن هناك 3 خلايا مناعتية تتدخل. كل نوع من الخلايا يتدخل في نوع محدد من الاستجابات أو من الطرق الدفاعية. Donc pour l'immunité naturelle, on a parlé des phagocytes, البلعميات. Pour l'immunité acquise humorale, on a parlé des lymphocytes B. Et pour l'immunité acquise cellulaire, on a parlé des lymphocytes T. Cela ne signifie pas que chaque cellule travaille d'une manière indépendante des autres cellules. هذا لا يعني بأن كل خلية تعمل في استقلالية تامة عن باقي الخلايا. Mais on va observer qu'il y a une coopération, une collaboration entre ces trois types ou bien entre ces différents types d'études. سنرى بأن هناك تعاون وتنسيق بين مختلف الخلايا المناعتية. Donc l'origine des cellules immunitaires et la coopération cellulaire. أصل الخلايا المناعتية والتعاون الخلوي. Premier paragraphe, origine des cellules immunitaires. أصل الخلايا المناعتية. Les deux schémas c'est contre et présentent l'origine des cellules immunitaires. Donc, comme vous voyez dans le premier schéma, les organes du système immunitaire. أعضاء الجهاز المناعتي. أعضاء الجهاز المناعتي حسب دورها يمكن أن نقسمها إلى قسمين. Donc, هناك أعضاء تسمى بالأعضاء الرئيسية اللمفاوية, les organes primaires lymphoïdes. Ces organes, elles sont représentés par le thymus أو الغدة السعترية. C'est une glande qui se trouve à côté du cœur. هي عبارة عن غدة توجد بالقرب من القلب. أي la moelle osseuse, النخاع العظمي, هي مادة توجد على مستوى مركز أو وسط العظام وتسمى بالنخاع العظمي. Et les autres organes s'appellent les organes secondaires lymphoïdes, الأعضاء الثانوية اللمفاوية. Ces organes, ils sont représentés par plusieurs organes qui sont les amygdales اللوزتين, les ganglions lymphatiques العقد اللمفاوية, لغط الطحال, les vaisseaux lymphatiques الغدد الأوعية اللمفاوية, et que ce sont des lieux ou bien des zones de stockage des cellules immunitaires. Donc, le système immunitaire est constitué par des organes primaires, le thymus et la moelle osseuse, الغدة السعترية والنخاع العظمي. Des organes secondaires, les amygdales, les ganglions lymphatiques, la rate, les vaisseaux lymphatiques. Le document 2, elle montre que ces différentes cellules immunitaires s'unissent au niveau de la moelle osseuse. كل الخلايا المناعتية فإنها تنتج أو تنشأ على مستوى النخاع العظمي. Mais la seule différence est que les lymphocytes B sortent de la moelle osseuse mûre, alors que les lymphocytes T, elles sortent de la moelle osseuse non mûre, mais sa maturation et se termine dans le thymus على مستوى الغدة السعترية. إذن كل الخلايا المناعتية تنشأ على مستوى النخاع العظمي انطلاقا من خلايا أصل، لكن الفرق هو أن اللمفاوية B تخرج وهي ناضجة
بينما الليمفاوية T تخرج وهي غير ناضجة ويستكمل نضجها على مستوى الغدة الساترية. Après la maturation ou bien après l'arrivée de ces différentes cellules aux zones secondaires, elles se stockent dans ces zones. Donc les ganglions lymphatiques, la rate, ce sont les zones de stockage. Notez bien que les lymphocytes T, elles jouent le rôle de contrôle du sang, c'est-à-dire elles sortent des zones de stockage vers le sang pour contrôler est-ce qu'il y a des antigènes ou non. إذن الليمفاويات تخرج من أماكن التخزين إلى الدم لمراقبة هل هناك وجود لعناصر غريبة أو لا على مستوى الدم، وبالتالي هل هناك داعي لحدوث استجابة مناعتية أو لا. Donc toutes les cellules immunitaires se naissent au niveau de la moelle osseuse à partir des cellules souches. كل الخلايا المناعتية تنشأ على مستوى النخاع العظمي انطلاقا من خلايا أصل. La moelle osseuse est le lieu de production des cellules immunitaires et de maturation des lymphocytes B. النخاع العظمي هو مكان إنتاج جميع الخلايا المناعتية ومكان نضج الليمفاويات B. Le thymus, الغدة السعسرية, est le lieu de maturation des lymphocytes T. هي مكان نضج الليمفاويات T. La coopération cellulaire, التعاون الخلوي. La réaction immunitaire nécessite une coopération cellulaire. الاستجابة المناعتية تتطلب تعاون خلوي بين ماذا؟ entre les phagocytes بين البلعميات c'est-à-dire les macrophages أو البلعميات الكبيرة les lymphocytes B et les lymphocytes T au but de neutraliser et détruire l'antigène. إذن كل الخلايا المناعتية تتعاون فيما بينها من أجل إقصاء والقضاء على العنصر الغريب أو مولد المضاد. Donc comme vous voyez dans ce schéma, il y a une coopération entre les différentes cellules immunitaires. Vous voyez que les macrophages, ce sont les premières cellules qui reconnaissent l'antigène. البلعميات الكبيرة هي أول نوع من الخلايا تتعرف على مولد المضاد. Et après la sensibilisation, il active يعني بعد التعرف على هذا il active des cellules T auxiliaires تنشط نوع معين من الخلايا الليمفاوية T تسمى بالخلايا T المساعدة أو الخلايا الليمفاوية T4. هذه الخلايا الليمفاوية المساعدة تنشط الليمفاويات B, c'est-à-dire elle active les lymphocytes B qui sont responsables de l'immunité acquise humorale المسؤولة عن حدوث المناعة المكتسبة الخلطية وذلك عن طريق إنتاج مضادات أجسام موجهة ضد العنصر الغريب. أو تنشط les lymphocytes T تنشط الليمفاوية T التي تؤدي إلى القضاء على الخلية المعفنة أو الخلية السرطانية. بطبيعة الحال كنتكلم هنا على الليمفاوية T سيتوتوكسيك أو الليمفاوية T تيور، الليمفاوية T السامة أو الليمفاوية T القاتلة. Enfin, les macrophages interviennent aussi pour le nettoyage de corps. إذا في نهاية المطاف بعد حدوث أو بعد إقصاء العنصر الغريب تتدخل مجددا البلعميات الكبيرة من أجل القضاء على العنصر الغريب وبالتالي الحفاظ على تمامية الجسم. Quelques définitions à rappeler. بعض المصطلحات التي ينبغي التركيز عليها. La première définition ou bien le premier terme antigène مولد المضاد. C'est un élément étranger à l'organisme et qui entraîne l'apparition d'une réponse immunitaire. Donc كل عنصر غريب عن الجسم يؤدي إلى حدوث استجابة مناعتية يسمى مولد مضاد أو لا antigène. La séropositivité إيجابية المصل. La présence d'anticorps dans le sérum, partie liquide de sang dirigée contre un antigène.
وجود مضادات الأجسام في المصل الموجهة ضد عنصر معين من مولدات المضاد، هذا يعني بأن الشخص إيجابي المصل. et on parle de la séropositivité.